This is Good afternoon, everybody. Welcome to all my class. Now I am going to discuss the poem. The topic is the Inkscape Rock. The Inkscape Rock. Already I have discussed Unit 1. Now I will discuss Unit 2 of the poem The Inkscape Rock. What Unit 2 tells here? Suppose wicked people get pleasure by causing pain to others. Wicked means what? W-I-C-K. Wicked माने ला naughty. Naughty. Naughty माने ला cruel. है बुझेला जो माने those persons are wicked, always they get pleasure. ସେମାନେ କଣ ପାନ୍ତି ନା pleasure ପାନ୍ତି by causing pain to the ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାରେ. Don't they ସେମାନେ ଏଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ quite କହୁଛନ୍ତି. Read the following answer. ଆମେ ସେ ପଢିବା text ରେ of the text ଆଉ note କରିବା how a wicked person like Sir Ralph the robber. Sir Ralph the robber was a wicked person. Do you know? I told you in first class. The wicked person. Who is the wicked man? Sir Ralph the robber. Does mischief. कौन करते मिस्चिफ काम करते लगा मिस्चिफ चौगला में काम करते पिल्लाड़िया मिस्चिफ MISCHIEF MISCHIEF childish CHILDLISHL CHILD ହେଲା LIS ହେଲା हां से कोन करना निश्चित काम करतो चाइल्ड देखो आउट ऑफ मालिस टुवार्ड द एफर्ट जने हैं एफर्ट प्रति से कोन करतो ना ओटे अपराधपूर्ण काम करतो एफर्ट जने सहृदय व्यक्ति हैं जने साहाଯ୍ୟ मनोवृत्तिर व्यक्ति के एफर्ट ऑफ आवर ताका प्रति से केमि मिस्चिफ काम करतो मिस्चिफ माने चगला भी काम करतो हला The sun in heaven was shining gay. So let's see first stanza of Unit 2. The sun in heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The sea was screaming as they wheeled round, and there was joyance in their sound. कौन बुझले तमे सूर्यंकर जो किरण बा खरा ऊपर पहुंची हेवन माने स्वर्ग हैला ताहा शाइनिंग करथला चकचक करथला गे अति खुशी गे माने आनंद. All things were joyful on that day. That day was very joyful according to the poet. The sea birds माने समुद्र पक्षी हैला बुझेला से माने कोन करथले they were screamed घोरी बुल as they wheeled round हैला किचरी साउंड करी and there was joyance in their sound ताको साउंड रे that means the poet tells here that the atmosphere of the sea in that time was very joyous bright bright थिला आनंदपूर्ण थिला joyous थिला खुशी थिला joyous माने pleasure JOYANC माने pleasure pleasure थिला कहीं थिला because of the sea birds sound बुझेला सेतमई and the poet also here refers the nice scenery or scene of the sea. The view
of the Inkscape bell was seen. ସେଦିନ କହିଥିଲେ ବିଓ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନଫ୍ଲୋଟିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ଦ Inkscape bell ତାହା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଭାସୁଥିଲା, ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା। ଏ ଡାର୍କର ସ୍ପେକ୍ ଅନ୍ ଦ ଓସେନ୍ ଗ୍ରିନ୍। ସ୍ପେକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଏ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ଲେଖ ସ୍ପେକ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଚିହ୍ନଟିଏ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା Inkscape bell ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଏ ଡାର୍କର ସ୍ପେକ୍ ଅନ୍ ଦ ଓସେନ୍ ଗ୍ରିନ୍। ଓସେନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସାଗର, ସେ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ନୀଳ ପାଣି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲା, ତାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପୁରା ଡାର୍କର ଲାଗୁଥିଲା। କୋଉଟା? ସେ Inkscape bell। ଏହି ସମୟରେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ପର୍ସନ୍ ସାର୍ ଆଲବ୍ଦର ୱାର୍ଡ ଦେଖିଛି ଡେକ୍। ଡେକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଲେଖ ଡେକ୍, ଡେକ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଦ top part of the sea. The top part of the sea. ଜାହାଜର ଉପର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା, ଉପର ଭାଗ ହେଲା। ଚାଲୁଥିଲେ, ଜାହାଜ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ କିଏ? ସାର୍ ଆଲବ୍ଦର। and he fixed his eye on the darker speck। ସେ ତା ନିଜ ଜାହାଜରେ ଚାଲିକି ତା ଆଖି କୋଉଠି ରଖିଛି? ସେ Inkscape ରଖି ତାই ସେ ବେଲ୍ଟକୁ କାଢ଼ିଦେବ। କାଢ଼ିଦେଲେ ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବେ, those ships will come in that way automatically they cannot know whether the place is danger or safe, so automatically they will rate their ship will rate। ବୁଝିପାରୁଛ କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ବିଦେଶ যাব? ସାର୍ ଆଲବ୍ଦର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଜାହାଜ ଉପରେ ପଶିକି ଚୋରି ନେଉଛି। ଏଇଟା ତାର ଏମ୍ ଥିଲା କା ସାର୍ ଆଲବ୍ଦର ୱିକେଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ତାର। ତା ଚିନ୍ତାଧାରା, ତା ଥଟ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା? ୱିକେଟ୍। and he fixed his eye on the darker speck। ତାର ଆଇ ରହିଛି କୋଉଠି? ତା Inkscape bellକୁ କାଢ଼ିବ। and that the particular thing was darker speck was the Inkscape bell। he felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing, his heart was mirthful to access, but the robber's mind was weakness। রবর এই সার রবর, সার আলব্দ রবর, তার যে মার্থটা কোন ଥିଲା রে? উইকেটনেস। লেখ মার্থ, MIRTH, MIRTH। মার্থ মানে କ'ଣ ରେ? TRIGHT, ବାଇଟ୍ ହେଲା। ତାହାର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଯିଏ ବି କେହି ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିବ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦେଖି ତା ମାଇଣ୍ଡର ଖୁସିଟା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଲୁଟପାଟ କରିବ। କିଏ? ସାର୍ ଆଲବ୍ଦ ରବର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? he felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing, his heart was mirthful to access। ତାର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୁରା ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଇଥିଲା, ଅତି ମାତ୍ରାରେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା? ୱିକେଟନେସ୍ କରିବା, ୱିକେଟନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତା ହୃଦୟଟା ହେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କ'ଣ କରିବ ନା ନିଷ୍ଠୁର କାମ କିଛି କରିବ। ଏବଂ ସେ ସମୟଟା ସେ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତ ଋତୁର ସେ ଯେଉଁ ମୃଦୁ ପବନ ତାହା କବିଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲା, ପୁରା ଖୁସି କରୁଥିଲା, ତା ହୃଦୟ ଖୁସି କରୁଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଜା ନେଉଥିଲେ କିଏ ରେ? ସାର୍ ଆଲବ୍ଦ ରବର। ଏବଂ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି ସବୁ ପକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଇସିଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। his eye was on the Inkscape flood। his ଗୋଟେ pronoun word, his refers for the place of ସାର୍ ଆଲବ୍ଦ ରବର, ସାର୍ ଆଲବ୍ଦ ରବର and his team ହେଲା। ତାଙ୍କର ଆଖି କୋଉଠି ଥିଲା ରେ? Inkscape flood। କୋଥ୍ ମିନ୍ସ ଲେଖ ସେଡ୍, କହିଲେ କୋଥ୍, କୋଥ୍ ଚିଜନ ଆର୍କାଇକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିହେଲା। ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେଡ୍, QUOTH। କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ ବା ସାର୍ ଆଲବ୍ଦ ରବର କହୁଛି ମାଇ ମେନ୍ ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ବୋର୍ଡ। এই ସମୟରେ ସାର୍ ଆଲବ୍ଦ ରବର ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ କର, ତମ ବୋଟ୍କୁ ଆଣିକି ରଖ,
and row me mo poche poche aso mate follow kar row me means follow me to the Inkscape rock jiba kodi ki Inkscape rock and I will play the ebota babo play means no cause pain like jantrana na karana P L A G U E cause pain cause चला P L A G U जे कौन करो चलो मते डू फॉलो मी एंड आई विल प्ले मु कौन करी कष्ट देबी कहा को नै बट बाबर जे कि जन सहृदय व्यक्ति हला ताका पाखरु जो जहा जहा आछे ता कर आशीर्वाद पाई करी दे विल नॉट गेट एनी बा मोर प्लेजर फ्रॉम ए बट बाबर The boat is lowered, the boatman lowered, and to the Inkscape of Jacob, Sir Allah bent over from the boat, and he caught the bell from the Inkscape. कौन बुझिबा सिकोचे समस्ते कौन कले से जो बोट रु लोएड कले तापरे गले बोटमैन रोरे गले जांगी Inkscape रो पाखे पहुंचले एवं सार आलो रबर बैंड हे की गले नय की बोट रे एवं जांगी कट काटी दे Inkscape बेल्ट झुली थला कोडी Inkscape रो करे तब काटी देले down sung the bell with a gurgling sound कर्कश शब्द कला Inkscape bell जेतरा काटी देला ताहा गोटे gurgling sound करछि the bubbles rose and burst around when Sarala the rover cut the Inkscape bell and that time the Inkscape bell makes a gurgling sound and the water also bubbles rose water bubble जो पानी पटे आवडे कोन करछि ऊपर उठिला आउ पानी मध्ये बस्ट कला बस्ट माने द्विखंड करदा पानी को द्विखंडित करदा कोच पुनी से कोच सार रालफ पतन कहिले कोन कहिले द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक जे कोनसी व्यक्ति ए रॉक पाक आसीबो जो जहाज आसीबो उनट ब्लेस त एपट से पाई परिबन केबे भी रक्षा करि हैं ब्लेस पाई परिबन आशीर्वाद केबे पाई कहा पाक हम एपट आबरो हुआ द कान गेटन म्या whose aim was to sell to anybody. So this was unit 2. Then let's see unit 3. Do you know? Hey, unit 3 कौन बोलती? warm up लिखो. Do you know तुम्हें जानो कि sin always equals to sin अपराध. अपराध की सबल कौन करता है? recalls करता है. ता मनो को आउ थर अपराध कार्य करिया पे आउ कौन करता है? ना मन को आउरे आंदोलित करता है मन पकई देता है रिमेंबर करता है चलो सेटा पढिबा फॉलोइंग ऑफ द टेक्स्ट नोट करिबा हाउ सर ऑल ऑफ द रोवर पेज फॉर द सीन ही हैज कमिटेड निजर अपराध कार्य पर से कि करी कोन निज को नियोजित करथंती एवं निज से कोन करथि कमिटेड करथि गोटे दिन इनका कमिटेड माने कोन निज को निज से कोन करथंती ना से कार्य करिया पे प्रतिश्रुति बदली Sir all of the rover sailed away. He sowed the seeds for many a day, and now grow rich with plunder store. He steers his sports for Scotland's shore. कौन बुझलो फर्स्ट आंसर Sir all of the rover निज निज बर्तन से चली कि अनुचली तांकर डंगा बा तांकर बोट एवं से आसी पहुंची गले कोठी He sowed the seeds for many a day. से समुद्र रे अनेक दिन धरि चलौथि तांकर लुटपाट करिया पे चलै छथि तांकर डंगा एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर स्टोर निजो निजे से वर्तमान भाबी गले कोन करी ना प्लंडर माने कोन लूट करी चोरी डकैत करी हिस्टियर्स इज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर एवं से कोन करछि तांकर स्टीयरिंग टा से कोड गाणी किछन स्कॉटलैंड रो पूरा पाक बुझियला बीच पाक गाणी पहुंचि so thick a hedge overspread the sky. They cannot see the sun on high. The wind hath blown gale all day and evening it hath died out. कौन कहूँ that time when they reached with all his team, Sir Allah the robber reached near the Scotland shore. That means Scotland's beach. In that time there was hedge means fog means cool which parent hedge means fog एवं
In that time, there was haze or fog overspread in the sky. आकाश उपरे कौन थिला चारियाडे कुहुडी एवं किछि देखा जाउ नथला. They cannot see the sun on high. आकाश उपरे बुझियाला उपरे जो सूर्य ताहा मते देखा जाउ एते कुहुडी हिची. हैं ठीक कौन थिला हेज थिला. The wind had blown gale all day. दिन सारा पवन कौन होची बहुची. ब्लोन टा कोतरा ब्लो ब्लोन एट इवनिंग इट हैज डाइड. किंतु संध्या रे कौन हिची ये पवन टा कम जाइछि. हला तो थर्ड स्टैंड देखिए. ऑन द डेक द रोवर टेक्स इट्स स्टैंड. डेक मान कोई किया थी कौन कोई द टॉप पार्ट ऑफ द सी. बुझ पारतो जहाज ऊपर कौन करछ रे रोवर कौन करछि सी तार जाउछि. सो डार्क इट वाज सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड. ए सी देखु चारियाडे खाली अंधार देखाउछि. एटी कोनोसी समतल भूमि नाही. बुझ पारतो कोत सारा बर्तन पहुंचुंदी कौन कहले इट विल बी लाइटर सून. ए संध्या हे हितला अंधार हे सारे से पुनी एते लोभी ओ तापर जन्म आसी जन्मर किरण आसो आलोक पड़िबा में लूटपाट करी जे कोन जहाज आसी बाडे हो. फॉर देयर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून. ता मनर आउरी लोभ भावना रहछि जे जन्मर कोन करिवो हुइबो जन्मर किरण रा लूट करी. कैनॉट शेयर समान किछि सुनी पानन कैन स्टूडेंट्स कोन क्या तार काई लागो सेड वन द ब्रेकर शो समान सुनुचंती. हैं गोटे गर्जन जेमिति कोणार्कर जो चंद्रभागा केते उड़ रंगी थाए. हैं लहड़ी तार जो साउंड तमे सुनी गर्जन साउंड से ओली शब्द होछि. और मैथिक्स वी शुड बी नियर द शो. एवं समान भाबुछथि कोन समान पहुंची गले बुझियाला समान कोन भाबु समान पहुंची गले शोर पाखरे. नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल. सार आलो दरबर जे बता हम केमडर पहुंचना हम कहि परने बहुत हम उड़ले पहुंची गले. बट आई विश आई कुड हियर द इंस्केप बेल. किंतु सुनी पारुछि इंस्केप बेल शब्द सुनी पारुछि सुनुछि. दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रांग. एवं से माने कौन सी शब्द है सुनना काहेकि इंस्केप बेल रो शब्द काम सुनुछि सार आलो दरबर तार टीम रो लोक माने बहुत देश माने कौन शब्द सुनी पानाती काहेकि ना द स्वेल इज स्ट्रांग. से समय स्वेल टा कोन होतला स्ट्रांग था. स्वेल माने कोन लहड़ी. हैं जो लहड़ी भांगुछ हला पानी रो जो लहड़ी समुद्र पानी जो लहड़ी बहुत स्ट्रांग था. दो द विंड हाथ फॉलन दैट ड्रिफ्ट अलोंग. जदियो पवन कोन हिच कमी जाइछ से माने एकाठी ठोळे हिच गोटे जगह टिल द वेसल स्ट्राइक्स विथ ए सिवरिंग शॉक. ताका वेसल ताका जो जहाज ऊपर आसी आघात होछि अति भयंकर हो. हैं कोन ना लहड़ी बा तरंग बाडे होछि. ओ क्राश समान कोन बुझु कि भगवान ओ गॉड इट इज द इंस्केप रॉक. इथे पर ना ओके इंस्केप रॉक होते हम इंस्केप रॉक रे बाडे होछि. नेक्स्ट अंदर देखिबा सारा ऑफ द रोवर टू हिया से कोन हेला पूरा पागला में हिगरा तारे केसव सु कोन हेला खुली वाला पूरा ये टायर है यार से काम करी करा. ही कॉस्ट हिमसेल्फ इन इज डेस्पेयर भीतर भूल कार्य ପାଇଁ निज से पापी बोली कहू के सार ऑफ द रिवर्स होता से करा. द वेव्स रॉस इन ऑन एवरी साइड. तरंग आसी जहाज ताकर जो डंगारे से बोट जाऊ तापर बाडे होछि. द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाइड. ताकर जो जहाज की कोन होछि डुबी जाउछि तळ को तळ हला टाइड रे ज्वार. व्हाट इवन इट इज टाइम प्योर से माने मृत्युर भय सामना करछि. वन ड्रेडफुल साउंड पुट द रोवर हियर. बर्तन लास्ट रे गोटे मर्मंतुद शब्द कराल शब्द से माने सुनुछन के रोवर निजे सुनुछ तब तक टीम मध्ये सुनुछ. ए साउंड एज इफ द इंस्केपेबल. कहार साउंड रोवर सुनुछ इंस्केपेबल साउंड. द डेविल विल वाच द इमेज नेम. एवं ए समय तर समय डुबी जाउछथि तळ जने डेविल जने के असुर से कौन कर पानी तले बजाऊ घंट ध्वनि बजाऊ है. नेल मान घंट ध्वनि बजाऊ नेल है घंट ध्वनि बजाऊ ध्वंस मरी. दिस इज ऑल अबाउट द पोएट्री इंस्केप रॉक. थैंक यू टू ऑल.